स्लीपर टिके हां जेमिति रे देखो और पिंदे पिंदे ओजन साइज कितना 6 नंबर हां एटा छोटो एरे पिंदे की पानी बाजे उच्च टाइप रे ले पानी भी बाजे हां एरा तो बहुत कंफर्ट एरे भी बहुत सॉफ्ट ये ठीक है और बिंदी देखो मेरे पिन देखो बोले को चप्पल रहे तो स्किल करियो टाइम करू तो देखो तो असुविधा होची मोर स्लीपर नहीं पूरे पिंजरा स्लीपर टिके नहीं कॉल कर घर को मु ए दीटा फाइनल हां मोर ए दीटा हां ए दीटा अच्छा आउ नले तीनटा कलर आछियो पिंक व्हाइट और पर्पल डोरा साइड है बोतो मोर साइड ही जुलो काइले बॉडी আছে ଭଲ ଲାଗୁଛି हां तथापि एका किनिया भाई ये भी किनले मो संगे चप्पल तू किनलु तो भाई किनिया पछरे एटा भलो नाही अलाहाबाद गलाडे बडे मामा पे कंप्लीट मोबाइल दरकार से हिलम भी चली पारी ना एमि जेबरा किने एमि जेबरा खेले भलो मु तो कोउ सेरा किन दियो नले सी आरंभ होइतला आसिले आ बाबा खाइबे खाली तरकारी बाबा सकाळे खाइ नथले खाइबे मुग तरकारी अट्टा मुग बेसर पचारि भात खाइबे जदि पकेबे आ अट्टा मु चकटिकी पड़े फ्रिज रखी कहीं बाबा और कौन कौन आनी आउ सकाळर मुग करी गोटा मुग तरकारी बाबा छत्रपुर पड़े बाबा खाई नथिले तो बाबा खाइले साइन आसी बसी पड़े पाठ पढ़ाई बादशाह जादूगर ना बादशाह थिला तो रखिदिए आउ तरकारी टे खाइबे कौन किए खाइबे बाबा से बाबा आज नहीं आसनी चाउमिन आउ कौन नहीं आस से खाईदेबू आउ किसी ना से खाई गोटे गोटे पेटिस चिप्स ये सब खाइचु टे खाईदे हो साइन भी खाई पकेब तो बस पढ़ेबी देखो बाबा आनी कोबी पकोड़ा चाउमिन कोबी पकोड़ा टी खाए और ब्रेड आनी कौन टी खाए बस आयन को देखो कोड़े बस खाऊँ बाबा जान से चाउमिन तरकारी ये सब खाई आज पेट फुल ना कि बेटू पी वाई कौन स्टोमक फुल है कह सुपर सुपर मन को कहला कहले ती येला हमरे काली रा साग सरनी बाबा आज आउते साग धरी पड़े आसले तो सांग माने मैजिक तो एमती लगिला मु ना 9th क्लास रे जाइथिली माने जादूगर स्कूल तरफ हमर आसला सेठू कौन केते टंगा मोर मन पड़नी बाकी जाइथिले मो बड़ मामू धरिकी जाइथिले मते मते आ मो मामू गछियो को एमती तो हला सत देखिथिल किछ लागु नथला एबे लेखिला बारे मु सब भाबे मैजिक कौन एमती कौन नहीं कौन करथि गोटे आज जितले फास्ट माने ऑडियंस को डाकिले ना तो मु कहली कौन हो गोटे छोट छुआ गला फास्ट गोटे छोट छुआ गला सी सीढ़ी जाई कहले डरला सी गलानी आउ थे गोटे छोट छुआ ताकू पूरा जो टेकिले हवा बुलेले मु तो पूरा आश्चर्य होइली मु सायन को कहली तू जा सायन सी तो नहीं कहला मोर भलो होला मो पिला जाइनी एही बेले ये बाहर ले जिबे मु कहली नहीं तुम जीवनी फास्ट नहीं कहली तापर आउथरे मु कहली नहीं जो देखिया कौन होउची देखिया हाँ नहीं कि से उठिकी पळेले
ଭାବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଭାବେ ଜାଣିଛ ନା, ଭାବେ ହଁ ତାଙ୍କର ହିଁ ଲୋକ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଥିବେ, ସେ ଜାଣିଥିବେ କହିଦେଉଥିବେ, ଏମିତି ଭାବନା କିଏ ରଖିପାରେ, ଏମିତି ଭାବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଯାଦୁଘର। ଆଉ ବାକି ଯଦି ବି ଯିବେ ଆପଣମାନେ ସଣ୍ଡେ ଯିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସଣ୍ଡେ ଗଲେ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାଦୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, XYZ ଯାହା ବି ହେଇଥିବ, ବାକି ଯାଇକି ଟିକେ ମଜା କରି ଆସନ୍ତୁ। ତ ସ୍ୱାମୀ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସାୟନକୁ ପାଠ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପଚାରି ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ସେ ଉଠିକି କେତେବେଳେ ଧଡ଼ିକିନା ପଳେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପଚାରିବା। कहलो गौरव पहले दादा दादी को नमः किया है कि टे कह दियो, मत टे कह दियो तुमको कौन लगिला है जादू, कौन लगिला तुमको जादू? ए जो जाइछलो स्टेज को लगला कोई ना, जादूरा के लगला कोई हम जादूरा केन लगला फर्स्ट को? जादूरा भल लगला, फर्स्ट बोरिंग लगला। ये जो हम पिल्ला आडस देख चंदे ना, सतमे से जगह देखियो इजा लेला कते इंटरेस्टिंग लगला नहीं, किंतु परे परे बहुत भल लगला। माइंड रीडिंग आरंभ करला, सेडा हम मैजिक जा करला, डिजिटल से जा हमर बेनुआ ट्रेंडिंग चलजी ना, से जगह देखियो बहुत भल लगला, जोरा कि प्राय तो 1 आवर से देखौ छी जा आ मझरे मझरे से जिंस देखियो। हां ठीक अछि ला, कि मते भल कि खराब लगला नहीं, भल लगला। तमे जो स्टेज को गल जो जानियो चाहछो तमे मु प्रकृति रे कोन करछ? मु तो भाबुतली मु भाबुतली तांको लोक ही जाउचनी, एंती कर दोचनी, सेंती एंती भाबुतली भाबुतले मते जे बागु गला परे काल तम कान रे कह देथि सारे एंती सारे ओडा हजार टाड देबी आपण नाही नाही देखियो कि पापा नहीं एक्चुअली मो लोग ऊपर गली। हां मु भाबिली है ना कोन डांस मते किन जानिबी ता कहले ता मन टाडी कर मुश्किल भाले मते किछ जणा पड़िनी, लिटरली भाबिली मु केमिति भाबिबी माइंड ता स्थिर कर कहले बोल माइंड ता जते स्थिर करले ते ऊपर बुलाले माइंड ता अस्थिर हो जाउची, कोन ता केमिति रीड करिलु मु भाबी सी कोन करियर म भाबुती कोन ट्रिक थी तार कोन करी नल कहबे तार फॉल्स हे जोनी आफिन बसला जे मरे काम दे कि करला नहीं, काम दे करला मते गीतरा ऑटोमेटिक बाजला या सामी सुंदर सामी तेलुगु रे बापचियो मो तो तेलुगु बुझानी, हिंदी बात में कोई थांदी सी कि तेलुगु रे भाबिछि ने कोइला बरा तेलुगु। हां तेलुगु भाबिछि कोइला हम पचाले तेलुगु भाबिछि कि हां ताबरे से गीतरा मते को आर को नाड़ को सामी लगोजी। हां सुंदर सामी पुष्पा मूवी रे गीत ने। हां है ना, तो मते खाली सामी सामी आगे मन पड़छि। मु इन दलो धरी बसला, हमरा साइलेंस बसला, से पछटे हला नमरो से कुठी हला मो। हां पछरे वीडियो रे इन पछटे लावरे से तो बाम कान भीतर बाजला गीत, लेडी सॉन्ग रा पूरा बाजला, ओरिजिनल सॉन्ग रा पूरा बाजला मो कान रे। मुझे तो स्माइल दे मो जणा पड़ला एडा मो भाबुता पेट पाखरे वाकमैन रखतिला। हां पेट पाखरे वाकमैन रखिले कोन हबो? अन मते के सुबिला गीतरा के सुबिला मो कान भीतर बाजुनथला ना, मते पाखा पाखी कोड सुबिला वाल फील लाउतला, तमन के से साउंड सुबनुतला के यदि इयरफोन देले कि दूर रहले इयरफोन सुबि सेमी सुबिला पूरा गीतरा कोन हेतियो मु भाबुची बाबू को गंगाधर मेहर ना मु भाबुची देखो ता ट्रिक टा कोन हेतियो ना, तमे मार्क करियो एमी धरी माउथ रे कथा होतला जतला से जिनसडा हला सी ओडे बेकर पक्के की माउथ रे रखला, जहा भी हो XYZ सी केमी जानला सी सामी भाबिची बोली सेडा को गीत बजे देला, सेडा बड़ कथा नहीं। सी केमिति भाबिला सामी, सी केमी जानला ताको पया दिथि तू कोई गीतरा भाबे बोली इथि भी आसी मोर तात्र डाउट रे तमे रखि देला, सेडा तमे जातले ठीक है तमे गलो नहीं स्टार्टिंग रे तमे जे हंदा आ तमे चिंचना ने पचालो ना फर्स्ट चिंता तमे एला कोन। हां सिलो बडे ताकर सब गला लागी फॉल्स हिजो। हां नाइ तांको ना ऑडियंस से शो को में गो जदी से तो जी रैंडम क्लीन जाउचन ना, रैंडम जे तांको नै थी आसे तू आ उठी आसे बोली के उठु नतले का उठु नतले उठुले ना उठु नतले आउ गोटे सरप्राइज ता सांग पाखु कॉल लगे देला। सेडा तो से सब शूटिंग करनो ना नाइ बदे से शूटिंग हिनी से मना करले ना कोन
ସେଇଟା ମନା କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡେ ସେଇଟା ଆଉ କୋ ଆକ୍ଟର ମନା କଲା ଗୋଟେ ହଁ ସେ ଯୋଉ କୋଉଟା ଏ ଯୋଉ ଟଚ୍ କରୁଥିଲେ ଇଏ ହଁ ହଉଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ ଟା ହଁ ସେଇଟା ମନା କଲା ହଁ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇ କଲା ଯୋଉ ସାଇନ୍ ୱିସ୍ ନା ଆମେ ଆଗରୁ ପିଲାଦିନେ ଏମିତି ୱିସ୍ ମାଗିବାର ୱିସ୍ ମାଗିଲେ ତ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହବ ଜାଣିଛ ନା ୱିସ୍ ମାଗିଲେ ଯାହା ଦରକାର ଆଇ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବ ଭାବିବ ୱିସ୍ ଟା ମାଗିବ ଆଇ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ତାପରେ ଏଠିକୁ ଆଇ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି କଣ ତତେ ଯାହା ୱିସ୍ ଦରକାର ମାଗେ ଫୁଙ୍କି ଦିଅ ଆଇ କ୍ଲୋଜ୍ କରି ଫୁଙ୍କି ଦିଅ ପାଖରେ ଫୁଙ୍କି ଦିଅ ଏ ମୋ ବେଟର ୱିସ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହବ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ପାଠ ପଢ ହଉ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଦୁ ତ ଦେଖିଲୁ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଏବେ ପାଠ ପଢେଇକି ଯାଦୁ କ୍ରିଏଟ କରିବାର ଅଛି ସାୟନ ମାଇଣ୍ଡରେ ନହେଲେ କାଲି अंडा लाएगा सायन अंडा आओ सिखाऊं तुझे अंडे का फंडा अंडा आनिकी ताको भाजिकी देता तो पसंद है मो बेटू किंतु अंडा जमा पसंद नहीं संगानी से केबे भी अंडा आनिबनी आनिबो की आ तू कोन केते आनिबो हो बाय संगाने मु टाइम वेस्ट करिनी मो पिला पाठ सेमितियार कोन फ्रूट थाउची से आनी चलो बाय 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 संगाने गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर आपण माने भी जानतु जादूगर देखंतु जो माने बरहमपुर अछन आ बाकी जार जो एरिया रे जदी जादू जदी के देखियो जने बाहर आसी देखबी पारी किछ असुविधा नै केते दिन पडियो मु जाननी 20 डेज आमे गला रे कालिया गला सायन ऐसा ए बेटू ने सायन तो सोईची तार जेहेतु एग्जाम चलती ताको टिके उठेकी मु ताको टिके रिवीजन करौची काहेकि ना ए माने एग्जाम जो पूर्वरु जहा टिके रिवीजन करथिबो टिके पढिथिबो सेडा पूरा माइंड रे प्रिंट हेकी रहे आम भी सकाळे मु जतो ताको उठौची और खास करी एबे तळे वीडियो देखुची ना तो मैं देखुची मम्मी भी हमर एमति ना माने एग्जाम नहीं ताकर जो दिन मन पड़िबो भोर भोर मॉर्निंग रे उठे देबे आ कहबे जे बसी पाठ पढियो तो एटा गोटे अलग टाइप लगुच उठु माने सी तो एक्चुअली जो ठंडा दिन जो टिके ठंडा लगुच से सतरे उठिया को इच्छा होनी ताको भी मते भी एबे हे गलानी पाखापाखी पढ़ापढ़ी करदेले तार उठौची पढ़ेबी ता भितर मु ब्रेकफास्ट में ना कौन कटाफटा एमती कर दी थाए जहाँ जदि किसी लेंदी प्रस्तुति लाइक जदि माने कुंदुरी जो तोरडा भाजी आउ ताकू कट करिया तो उठे दिए मु भी उठी पड़ी माने नॉर्मल दिन 6टा रे उठे 6टा रु 5:30 रु 6टा भितर आगुर तो टिके शीघ्र उठी पड़ती एबे टिके 6टा हो जाउची एग्जाम टाइम रे मो 5:30 उठा पड़ी कहीं ब्रेकफास्ट रेडी करदे सी 6टा बेले जो उठो ताकू गोटे घंटा पढ़ेबी तापर पानी पीब पानी मु मोर गरम पानी लेंबू पी सारे बाकी सायन को आनिकी ताकू पिउची ताकू दुनिया प्रकार सब दिन एटा प्रोसेस आने नॉर्मल डे रे सी उठी जाए उठले पानी पिए ताकू माने जो दिन तार टिके पाठ थी कि लर्न करिया कोटा थी तो देखंतु टिके निद भांगिला हेले भी सब छुआ मैंने जाए शोई पड़िया बसी पड़िया ताकू मु कहूँ पूरा बाबू उठे ताकू बाबा शिखई गणेश वंदना आउ मु भी कराग्रे बसती लक्ष्मी ओम एमती आज ऊपर बसी माने उठू उठू बेड ऊपर जदि करन था सोफा ऊपर करिवो सोफा ऊपर न करले बेड ऊपर करिवो ताकू दुनिया प्रकार पाठ पढ़ो संगाने उठिया पई आउ एटा ना एमि जदि कंटिन्यूअस अभ्यासटा रही छिबो छुआ माने सतरे आउ शीघ्र उठी पड़िबे आ सायन जेहेतु मॉर्निंग स्कूल तो ताको उठिया पई तो बाध्य नहीं तो 10 o'clock हेतिले तो मु बाबू आउरी मोर भी ना मो छोटो रु मॉर्निंग स्कूल रे ही पढ़ी छी आ तापरे आफ्टर 8 आउ 7 8 9 10 7 8 9 10 7 क्लास भी मॉर्निंग थिला 8 9 10 हाई स्कूल हला हमर 10 o'clock रे तो से माने मोर एते मॉर्निंग रे उठियार अभ्यास तो 1 रु 7 पूरा मॉर्निंग रे उठी छी मु भी एबे माने सब दिन मु शीघ्र ही उठी जाए मु केबे भी 8 o'clock पर्यंत चाहिए भी ना मु सोई पारेनी मते अरे अलग टाइप मत निद भांगी जीवो ही भांगी जीवो तो बेला ताकू उठे देली से तार टिके ओम कर देला आ
କିନ୍ତୁ ହାଉଜି କି ବସିବ ତାକୁ କହିଛି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବସେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନାଇଟ୍ରୁ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ତାର ଟିକେ ଲେଖିଦେବ ତାକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଦେବି ପଚରା ପଚରି ଟିକେ କରିଦେଲି ତାର ଆଉ ଯଦି ବି ତାକୁ ଏତିକି ନ କରେଇବି ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାର ବି ଗୋଟେ LKGରୁ ମାନେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ସେ ସବୁଦିନ ପଢ଼ୁ କି ନ ପଢ଼ୁ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେତିକି ଦିନ ସେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଉଠିକି ରିଭିଜନ୍ କରିବ ଆଉ କରିକି ହିଁ ଲେଖିକି ଯିବ ବାଇଚାନ୍ସ କୋଉଟା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମାମା ମତେ ସବୁ ଯାହା ପଚାରି ଦିଅ କହିବ ଏଇଟା ତାର ମାନେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ କି ଗୋଟେ ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ତାର ସିଏ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବଡ ଟେନସନ କାନ୍ଦିବ ବସିକି ତ ବାବା ବି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଇଷ୍ଟପତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠି ପଡ଼ିଲିଣି ସାୟନର ମାନେ 90% ରିଭିଜନ ସରିଗଲାଣି ଆଉ 10% ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଛି ଯୋଉଟା ପଚାରିବା ଥାଏ ଯୋଉଟା ହେଇନଥାଏ ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ କରାଏ ଆଉ ତା ପାଇଁ ବନେଇବି ତାର ଟିଫିନରେ କଣ ମାମା ମତେ ମ୍ୟାଗି ଦିଅ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ ମାମା ତମେ ଯଦି ମତେ ଏକ୍ଜାମ ମାନେ ମ୍ୟାଗି ଦବ ତ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ କରିବି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କି କଥା ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ଦରକାର ଟିଫିନରେ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଗି ନାହିଁ ଘରେ ଯାହା ଅଛି ସେୟା ହିଁ ଖାଇବୁ ଛୁଆ କଣ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାଗି ଲଭର ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟାଗିଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଆଉ କଣ କହିବି ତ ତା ପାଇଁ ଉତ୍ଥପମ ବନେଇଦେଲି ପୁରା ଗାଜର ଫାଜର ସବୁ ପକେଇକି ବନେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି କ୍ରିସ୍ପି ଭଳିଆ କରିଦେଲେ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ କିଛି ନବନି ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କଣ ଟିକେ କୋଉଦିନ ଦିଏ କୋଉଦିନ ଦିଏନି ଥଣ୍ଡା ତ ଯୋଉଦିନ ଯେମିତି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଥାଏ ସେମିତି ମୋ ସାୟନକୁ ଦିଏ ଏଠି ବାବାଙ୍କର ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ମୁଁ ତ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲିଣି ବାକି ବାବା ପିଇବି ଆଉ ହେଇଗଲା ସାୟନର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେଡି ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ସାୟନ ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ ବାକି ଘରର କାମ ସବୁ ହବ ଆଉ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଦାସ ଅଛି ସରିଲାଣି ସବୁ କାମ ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁଟିନ୍ ସବୁ ସରିଲାଣି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହବ ରୋଷେଇ ବାସ କାହିଁକିନା ସାୟନ ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସାୟନ ଏବେ ଯେହେତୁ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଛୁଟି ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ରୋଷେଇ ହେଇପାରିବନି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଥିବି ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଯା ପରିବାପତ୍ର କାଟେ ଆଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବା ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ରଖିଦେଇଛି ମୋର କ'ଣ କହିଲେ ପନିପରିବା ସବୁ ରଖିଦେଇଛି ଏଇଠି ମୋର ଲାଗିଛି ଟିଭି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ତାକୁ ଦେଖି କାଟିବି ବସିକି ଆଉ ଶାଗ ବାଛିବି ନା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଫାଷ୍ଟ ପରିବା କାଟିଦେବି ତାପରେ ଶାଗ ବାଛି ମାନେ ବସିଗଲି ପରିବା କାଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ହେଲା ଶାଗ ବଛା ଏଇଟା ହେଉଛି ନା 2 ଦିନ ତଳର ଶାଗ ତାପରେ ବାବା ବି ଆହୁରି ଶାଗ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଶାଗ କାଲି ତ ଦେଖିଥିଲେ ଏ ଶାଗ ଥିଲା ଫ୍ରିଜରେ ଆହୁରି ଶାଗ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କହିଲି ହଁ ହଉ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ବାବା ଶାଗ ସରିନି ପୁଣି ଶାଗ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୋ ଦିନ ଶାଗ ବାଛି ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ତ ମୁଁ ମୋର ଟିଭି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆରାମରେ ବସିକି ପରିବା କାଟୁଛି ସାୟନ ଆସିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଯେହେତୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ମତେ ରୋଷେଇ ସାରିବାର ଅଛି ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ତ ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଖରା ଆଡ଼େ ଟିକେ ତାପରେ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଇବ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିବ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ନ ହଉ ସବୁ ଯାହା ଜଗିବାକୁ ପଡୁଛି ଥଣ୍ଡା ଦିନ ବି ଚାଲିଛି କଲେ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ମୋ ଭଳିଆ ନା ଏମିତି ପରିବା ଟିଭି ଦେଖି ପରିବା କାଟିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ହିଁ ଟିକେ ମିଳୁଛି ଆରାମରେ ଟିଭି ନାହିଁ ତ ସାୟନ ଆସିଲେ ସିଏ ତାର କାର୍ଟୁନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଭଳିଆ ଏବେ ଯିଏ ଯାହାର ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବି ପୁଣି ବାବାଙ୍କର ଏବେ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିଥିବି କହିବେ ଛତ୍ରପୁର କାଲି ଯେମିତି ରୋଷେଇ ବାସ କଲି ସବୁ ଛତ୍ରପୁର ପଳେଇଲେ ତ ଏବେ ନା ମୁଁ କେତେ କମ୍ କଲେ ବି ଆମ ଘରେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଟିକେ ନା ଟିକେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ବି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ ବାଏ।